हाय सांग मैंने आपण मानक आमर गोटे नुआ वीडियो स्वागत चलते सकाल सकाल देखो मुझे बसिक चूल्हे सब माने सबू परिवा को गोटा भजा बनई दे आज आमर गोटा भजा खाया इच्छा है चूल्ही रे खाया एक्चुअली इच्छा है देखो गोटा भजा तो केते सुंदर देखा चूल्ही रे बसिक सब माने भाजी दौचे यहाँ हूँ बैगणर गोटा भजा आ सबू प्रकार गोटा भजा ही मुझे भाजी माने भेंडी कलरा जह्नी पोटल आईगण सब प्रकार गोटा भजा जी परिवा था सब प्रकार गोटा भजा मुझे भाजदेली आ देखो माँ झील चली आसछन्ति ये गोटा भजा भाजी देखापी चली आसछन चूल्हे मन उपर लगुनि से तौल को पलि आसछन्ति देखापी सुंदरी देखो एवं सी हाय कला तार सी ए मैंने फोन देखला एत खुशी हो देखो देखो फोन ता पाखक जिते जीव से एक्टिव होके हाय कह एक्चुअली सी तो हाय माने हाथटा उठे दूसरी साइट शिखीगला सी तार भाई भौणी या ब्लॉग स्टार्ट करेंगे मु बंद करदेवी सी दीज ब्लॉग स्टार्ट करदे आ ना कौन करिए सी दीज बाकी हस देखुना तार ये तार भजा भजी साई पड़े आसला मो पाख आमर आज गोटा भजा जोर बेटे खाइबे आसतु टिके मुझे पलि आसली रोसे करते देखी पारे चली आसला देख कौन पाठ पढ़ल ना 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 तमें पढ़ल ना पाठ बाबा कौन पढ़ेले तुमको आज संडे ता बाबा देह टिके भल अच्छी से पाठ पढ़े कौन बाबा पाठ पढ़े एबीसीडी पूरा डाकिदेल शुणवे एबीसीडी पूरा डाकी दियो एबीसीडी एक गंदा नहीं एबीसीडी डाकी दियो मामा नने रागिब तमे डाकिदेल एबीसीडी हाँ 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 जी पर जी एच आई लाइट हाँ लाइट जलती कुआ आई तापरे जे तापरे धन कहबे ना समस्त तार मूड ना बेस बाय कर दे तापर हठात जड़े आसिक नानी पीसा पहुँची गले तो खाया बन देख तो काकुड़ी सलाड डाली सब प्रकार गोटा भजा आलू मिक्सचर दला आठी पापड़ छाणी आंब अच्छी आ बापा तांकर जाइछन्ति बापा माँ जाइछन्ति कौन कौन आने सब जो टे तरकारी नहीं आसे मिक्स वेज करिया कहीं आम तो आते रोसे बास मानने आमपाई करूँ पीसा नानी आसिक जान नु से आमर आम अनुसार रोसे करूँ घरे खायापी जेहेतु पीसा नानी आसिक पहुँचल जहाँ टे गोटे एक्सट्रा हो नानी पीसा सेमती नुह तथा तो आने पड़ो से सी गले ये मैडम एपटे कौन कर मुझे आंब फांब काटिदेले आ देखो ये सब रेडी होगा खाଇବା माने बड़ा सारा खाली बापा नहीं आसीगले तरकारी दीटा बड़ी देकी देदेबू आ नानी घरिया देखो खाई पड़ेले आ वीडियो करना देखो संध्या सार आमर हाथ में कौन टिके माने एमती टिके जस्ट कौन गोटे कामुड़ दे कुंडे है से आमर लगाई माने सेठी स्टिकर लगा कहीं तार माने एते सेंसिटिव देह सी माने पूरा कहे तुलारे गढ़ाई क्या तापर ये देखो सी शोई पड़ी शोईकी राति शोई पड़ा आ सका उठिक सुंदर ताको उठेगा आसी नना कहीं उठुनी माने सत कहूँ मैंने आप विश्वास किए बिलीव भी करेनि जदि पुओ टिके शोई पड़ो ना आ झी पूरा ता मुंड खराब हो मैंने सी जदि टिके कुआडे पड़ेब पूरा कांदिकी सी घर द्वार फटेदेव पूरा ता नना ही तार सबुठ फेवरेट आ तो नना तार सब देखो केमी नना को सी डाकुच हसिकी मैंने सी जिते कांदी था तो नना पाखे पहुँची गले मन एत खुशी हो
सी पूरा नना सहित खेलिया ता नना शोची बोले सी ता मुंड खराब से हसिकी ता नना को डाकुची आउ ता नना आसवाई से ता नना उठिले जाइए से दी जन खेलिए आ उठिला माने माँ बाप रे बाप आप विश्वास मान करेनि माने मु सतरे ब्लॉग केमी करी माने ब्लॉग करने को भी टाइम होनी आ मन पड़ूनी छुआ दीटा एत अस्तव्यस्त कर दौरान आ घर पूरा माने घाटिकी रखुना दी जन के सुंदरी तो बेसी तापर देखो मुझे आपण मानक देखेबी बोली सब ड्रेस जो आनी विश्वास कर से भी देखे पेले माने से देखा भी टाइम है अधा टिके टिके सुंदर ड्रेस आनी सी आसिक पहुँच जाऊँगी ये आसिक पहुँच जाऊँगी आउ सुंदरी नने टाणी पकाउची से देखो सुंदरी खेलुची तार ये सब माने हॉट पैंट आउ जो गंजी टाइप आनी से डेली यूज करियो बोली आमती केते ड्रेस आनिलु केते ताको माने कॉस्टली बेसी आनिनु कहीं सी छोट छुआ से डेली तार तो एमती सारा बहुत सारा माने जावासिया ड्रेस अच्छी तो घरे पिंधापी ड्रेस सब आनी तथापि एक तो बाहर भी पिंधिकी जाई हम एत भी नहीं पूरा मैंने भल प्राइस भल भल ड्रेस अच्छी से नहीं आसती जाकि आउ देखी पाइलुनि तापर पलि आसली पिठा बनवाई माने विश्वास करेनि माने आपण मैंने भावुथे मु माने कौन कौन सब करी कौन नाई माने दुकान एपट्रे इंक देह भल ना सेपटे दी जन छुआ भी आ घर कम आम दी जन हेले भी पूरा थकी पड़ो माने मेन कथा है दीटा छुआपाई दीटा ही लोक दरकार आठी मैडम मु पिठा कर मैडम पलि आसला पिठा खाइए बोली माँ झील तर पिठा खाइए बोली आसिक नाकई छिड़ा है खाइए बोली पिठा देखु से खाली मोबाइल को अनी दे फुलेईटा तापर ये आमर बापा देखु जो सकाळु सकाळु सी बसी गले जो मैंने घी काढ़ापी जो लहुणी सी ड्यूटी बजे देले जेहेतु आमको टाइम होनी बापा कहले मु काटदेवी दियो सी ग्राइंडरटा तल करदेला सी बस काटदे गोटे काम फिनिश हो गला ये देखो यही गुआ घी गुड़ा आम ही निजे बनईचु घरे माने क्षीर आसूँ आमर बहुत से बनईचु आपण मैंने चीनी आ गुआ घी मिसेकी किए बिरी पिठा खाई कमेंट निश्चित कहे आईटा तो प्राय लोक आम पटे खाते मुझे जानी किए खाए कि न खाए यहाँ जनइबे आ पतला पतला पिठा तापर यहीटा किए बन खाई एटा भी गोटे नुआ पियाज टमाटो कंचा लंका पकईकि लास्ट को जो पिठुटा बले सेटार आमर सब माने जेते थर पिठु होती लास्ट आमर जो बल्ले यहाँ पिज्जा टाइप हम आ झीर मोर आम समस्ते खाईदेबू तापर यहाँ आम मैरेज एनिवर्सरी थी किसी नाला आमर खाली केक कटा होती खिया आमर वीडियो भी बन नथिले से आठी देखो दी जना केक को चकटिकी कौन से हाथ में सुंदरी करी देखु तापर आम टे बाहर को पलि आसलु बुलिया को संध्या साइतार ये माने टिके चलाचली करची सी बुलूची आम भी समस्ते बुलूचु कहीं घरे केते बसबू आम टे वाक करिया आज बाहर बापा जेहेतु दुकान में बस आम टे समस्ते वाक करिया जीमु आ परमिशन पाई मैडम जाइछंती परमिशन नहीं कि आसीगले आम संध्या देखो टे वाक चली वाक करा करी तापर एटा देखो तापर दिन सकाळ हो गला आज हूँ माने सकाळ सकाळ गाधा पाधा सारी देकी रेडी हो गली रेडी हो सारापर आपण मन भावुवे से ड्रेसटा कौन पिंधि एक्चुअली से ड्रेसटा टी मुझे पिंधिकी बाहर को जाइली नाइटटा जेहेतु पिंधि तापर आसिक सांगे सांगे चेंज करदे पुणी तापर दिन सकाळु यहाँ पिंधिदेली जेहेतु टी बाहर को जबार से सकाळु सकाळु ये ड्रेसटा टी पिंधि काम टे बाहर को जावाई से रेडी होगी बाहरी गली तापर देखो पूजा पूजी भी सारी देती ठाकुर को पूजा सकाल टाइमटा मु कर दिए केतले माँ भी टी मो हेल्प कर दिए कहीं मत बहुत टाइम लगी जाए से माने मोर काम थाए आर तार झील तार भी संध्या टाइमटा संध्या दे दिए आ सुंदरी ये देखो मो सहित ये कौन गपुची आ सी भी चित्ता चैतन्य होगी चंदन लगे कि मो सहित हूँ पूजा करके आसला ताकू मुझे भुडरी काढ़े माड़े कि जहाँ भी करे
ମାନେ ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲି ସିଏ ମୋ ପଛେ ପଛେ ମୋ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ଯଦି କ'ଣ ବି ଖାଇବି ସିଏ ସେଠି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ଥିବ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ, ମୋ ପାଖରେ ବସିବ। ତାର ଟିକେ ତା ମାମାଟା ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ଆଉ ମୋର ବି ସିଏ ଭାରି ଫେଭରେଟ୍, କାହିଁକିନା ମୋର ଝିଅ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ ଏଠି ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କଲେଣି ଘର ଦ୍ୱାରା, କାହିଁକିନା ସିଏ ବହୁତ ହେଉଛି ମାନେ ପଞ୍ଚୁଆଲ ପିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯଦି ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ରଖିବାକୁ ଲୋକ ଦରକାର ତାକୁ ଡାକି ନେବେ, ସେ ସବୁ ଘର ଫର ସଫା କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଇକି ଥିଲା, ସିଏ ଅଳିଆ କରୁଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି, ଏମିତି ପିଲା ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀର ମୋର ହେଉଛି, ସୁନ୍ଦରୀକି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୋଇ ଦେଉଛି, 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ନ ଶୋଇଦେଲେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆଉ ମାନେ ଘରେ ପୁରା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଯିବ। ମାନେ ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଏତେ ବଦମାସ, ଏତେ ବଦମାସ, ସେ ଶୋଇବନି, ସେ ମୋରି ପାଖରେ ହିଁ ଶୋଇବ। ତାକୁ ଏବେ ଶୋଇ ପକେଇଲେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କାମ ହେବ, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଶୋଇ ପକେଇବୁ, ତାପରେ ଯାହା କାମ ଅଛି ସେୟା କରାହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିଉସନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଘରେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ତାର 3+ ହେଇଗଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଅଗଷ୍ଟରେ 3+ ହେଇଯିବ, ତ ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପଠାଇବାକୁ, ସ୍କୁଲ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଟିକେ ଯାଇକି ମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହେଉଛି ମାନେ ଇଏ କରାହେଉଛି। ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଯିବ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ତା ଦିଶା ମାଉସୀ ପାଖରେ ଟିଉସନ୍। ସିଏ ହାଇ କହିଦେଉଛି ଟିଉସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଦିଶା ମାଉସୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ବସୁଛି ସେ। ଟିଉସନ୍ କ'ଣ ଟିକେ ଯାଇକି ଏମିତି ବସିଲେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେବ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଆଉ ସିଏ ବି ଖୁସି, ସିଏ ଆପେ ଆପେ ସେଥିରେ ପଳାଉଛି। ନାହିଁକି ସିଏ ଯିବନି କି କ'ଣ କରିବ, ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ତା ଡାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁ ନ ପଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ପାଣି ବୋଟଲ ଧରିକି ସେ ଯିବ। ବାଏ ବାଏ ଏଠି ମୋତେ କରିଦେଉଛି, ମାନେ ସତିକେ ସେଇ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କର ସିଏ ପଳେଇବ କି, ସେ ମୋତେ ବାଏ ବାଏ କରିଦେବ। ଆଉ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଟିଉସନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାପା ଗୋଟେ କ'ଣ ପାର୍ସଲ୍ ମଗେଇଥିଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ଖୋଲିକି ଦେଖ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହସି ହସି ଆପଣ ଗଳିଯିବେ। ବାପା ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ମଗେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ବି ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁନି, ଯେଉଁ ସବୁ ଜରି ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ସିଲ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାକୁ ହିଟ୍ ହେବ, ହିଟ୍ ହେଇକି ସିଲ୍ କରିକି ରଖାହେବ। କ'ଣ ତା ମାନେ ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସିନା ବାପା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ବାର୍ଥଡ଼େରେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ କିଛି, ସେ ଗିଫ୍ଟ ମଗେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆମେ ଯେଉଁ ହସିଛୁ ସେଦିନ। ବାପା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହିଁ ମଗେଇଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମାଜନ୍ରୁ। କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟର ନୁହେଁ ତ, ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ମାନେ ଜରି ଫରି ସବୁ ସିଲ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଏଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ରଖିବେ, ସେଇଟା ମଗେଇଥିଲେ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ହସୁଥିଲୁ। ମାଆ ଭାବିଲେ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଠେଇଛି ବୋଧେ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ କି ବାର୍ଥଡ଼େ, ମୋର ତ ଗୋଟେ ମନ୍ଥରେ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେଇଟା ବୋଧେ କିଏ ପଠେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଆ ବି ଆସିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ବାପା ମଗେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜରିରେ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିବେ, ଯେଉଁ ସେଥିପାଇଁ ମଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡ଼ିକି ତାର ହେବ, ସେଇଟା ହିଁ ମଗେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ହେଉଛି ଆଜି ଓମ୍ର ବାର୍ଥଡ଼େ। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ସାଇକି ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଉ ଆମକୁ ମାନେ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ କ'ଣ ବାର୍ଥଡ଼େ, ତାଙ୍କର ତ ୟଶ୍ର ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବାର୍ଥଡ଼େ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଓମ୍ର ଟିକେ, ଆଉ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଥରେ ଓମ୍ର ବାର୍ଥଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଇ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ସାଇ ତାର ଜେଜେକୁ ତା ଗିଫ୍ଟ ଦେଖେଇକି ଆସିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୁଆ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖେଳରେ ମାତିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଖେଳୁଛନ୍ତି ବସିକି। ସାଇ ତାର ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଧରିକି ଖେଳୁଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ବାର୍ଥଡ଼େ ବୟ, ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ବସିକି ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବାହାରେ ଆସିକି ନିଜେ ଖେଳୁଛି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବନି, ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦିବ। ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା, ଯାଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିକି ସିଏ ହେଉଛି ଏଠି ଖେଳୁଛି। ଆଉ ବାର୍ଥଡ଼େ ବୟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କେକ୍ କଟା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୌରିନ୍ ବୋଲି, ମୁଁ ଜମା ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୌରିନ୍, ବଢ଼ିଆ ନାଁଟେ। ଆଉ ତାର କେକ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ବସିଗଲେଣି ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ଲଗେଇକି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଲେନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ପିଲା, ଏସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମର ଯେତିକି ପିଲା ସବୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଲା।
ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଇସାରିଲେ ସିନା କେକ୍ ଫେକ୍ କଟା ହେବ। ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ଛିଡ଼ା ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେମିତି ଆସିଛି। ଏଠି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ ହିଁ ହାପି ବାର୍ଥଡ଼େ କହୁଛି, ଆଉ କିଏ କହୁ ନ କହୁ ସାଇ ହିଁ ହାପି ବାର୍ଥଡ଼େ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ଏମିତି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ସାଇ ଭାଇ, ଏମିତି ସିଏ କହୁଛି। ଆଉ ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରି ପୁରା ସମସ୍ତେ, ତା ମାମା ଏଠି ତାର କେକ୍ ଖାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ବନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପି ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ମାମା ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କ ସାହି ପାଖରେ ବସିକି ଖାଉଥିଲି। ଏଠି ଲନୁ ଖାଉଛି ବସିକି। ଆଉ ଏଠି ସୁନ୍ଦରୀ ତାର ବୁଲୁଛି, ସିଏ ତାର କ'ଣ ଖାଇବ। ଏଠି ସାଇକି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଯେ ନା ହେଉଛି ତୁମେ ଯାଅ, ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି